car seat. Oh, wow! John Paul Arangis. Sunod si Klang Klang Abarbar. Wow, pagkabawi guys. John Paul Arangis na una. Paul Arangis guys. Nara Klang Klang Abarabar. Klang Klang. Sunod Ray Ray. John Paul Arangis. Solinay. Terence Tapat. Terence Tapat. Open production present. Klang Klang Abar-Abar na muna sa open production present. John Paul Arangis. Open Kawasaki Production. Solinay o si Terence Napat. Tara si Terence o. Ala. Isa Kawasaki. Galaxy Shock din mga idol. Ang kategoryan is Open Production. Klang Klang na una, Klang Klang Abar-Abar. Kadua si Ray Ray. Katulo si John Paul Arangis pa rin. Ikaapat si Terence Napat. Alilay, si Solina ikaapat. Ikalima si Terence. Solinay o si Terence Napat guys. Nauna po si Klang Klang Abar-Abar. Ray Ray Bait-It. Katulo John Paul Arangis ikapat. Si Padon Solinay. Si Solinay. Lima dayon si John Paul si Terence. Oy, nakuha ni Terence si Solinay. Nakuha ni Terence si Solinay. Naragaw na. Ala, sana doon. Klang Klang Abar-Abar ng una. Ikadua na John Paul Arangis. Ikatulo si Ray Ray Bait-It. Sunod si Terence Napat. Humahabol si Terence Napat sa open production category guys. Kaupat si Terence o. Humahabol pa rin si Terence Napat.
Solinay. Open production, first hit pa ni mga idol. Grabe, sa Kelex Track Day. So, nangunguna pa rin si Klang Klang, abarabar. Klang Klang, abarabar, nangunguna guys. Ikadua si John Paul Arangis, ikatalo si Rai Rai. Bye. Banat mga idol, first hit pa ni mga lods. Later ang final. Wala daw ni break, final agad-agad. Wala si Terence, humahabol. Humahabol pa rin si Terence guys. Grabe si Klang Klang. Consistent si Klang Klang sa first pa rin yung first. Ikadua si John Paul Arangis. Ikatalo si Rai Rai Bait It guys. Grabe ka nice. Woo! Wala pa. Nag-last lap, wala pa. Alright! Hala, doon na kayo si Klang Klang o si John Paul Arangis. Klang Klang o si John Paul Arangis. Ay! Munti ka na! Munti ka na! Munti ka na guys! Munti ka na! Wow! Now! Wow! Now wow! Wala pa nag-white flag ha! Wala pa nag-white flag! Klang Klang! Abarabar pa rin ang una! Klang Klang! Woo! Kadua, John Paul Arangis! Rai Rai Bait It! Doon na kayo! Go Rai! Naulay si Terence. Ano si Terence? Mara si Terence guys. Alright guys, Terence laban. Panatan! Klang Klang, abal-abal pa rin ang una. Checkered flag is waving for Klang Klang, abal-abal. This is the Kelex Open Production. Kawasaki pala, Kawasaki Open Production. Klang Klang, abal-abal, checkered flag. John Paul Arangis, checkered flag. Checkered flag for Rai Rai Bait It. Kawasaki Open Production first hit mga idol. Ay, grabe. Naulay si Terence, oh. Ikaapat si Solinay mga idol. Ikaapat si Solinay. Kalima si Terence.